पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अग्निमित्रा पॉल आज भवानीपुर स्थित प्रसिद्ध नकुलेश्वर मंदिर पहुंची। कैबिनेट में शामिल होने के बाद उन्होंने भगवान शिव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। नई जिम्मेदारी संभालने से पहले अग्निमित्रा पॉल ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें मंत्री बनने की बधाई दी। भवानीपुर क्षेत्र में उनके इस दौरे को राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूजा के पश्चात मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि वे जनता की सेवा के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगी और जल्द ही अपने आवंटित विभाग का कार्यभार संभालेंगी। आज के इलेक्शन हওয়ার সাথে সাথে রেজাল্টও তখন বেরোয়নি। রাহুল গান্ধী বললেন যে আজকে বিজেপির এই উত্থান মমতা ব্যানার্জির জন্য হয়েছে। সুতরাং যে একে অপরকে দোষ দেয়, একে অপরকে নিচু করে, ছোট করে, যাদের নীতি আদর্শ বলে কিছু নেই, যারা শুধু সময় বিশেষে তাদের নীতি আদর্শকে বদলায়, তাদেরকে ভারতবর্ষের মানুষ বিশ্বাস করে না। আর মমতা ব্যানার্জি আল্ট্রালেফটদের সমর্থন করবে এটা আমি তো অবাক হচ্ছি না। যে মমতা ব্যানার্জি বিএসএফকে চটি ঝাঁটা লাঠি মেরে হাতা খুন্তি দিয়ে অ্যাটাক করতে বলে, যে মমতা ব্যানার্জি শেখ শাহজাহানের পাশে দাঁড়ায়, যে মমতা ব্যানার্জি পেহেলগাঁওতে প্রশ্ন করে, আমাদের বালাকোটে প্রশ্ন করে, আমাদের যে আমাদের হলো দিল্লিতে যে সাংসদে আক্রমণ হলো সেটা নিয়ে প্রশ্ন করে, প্রত্যেকটা বিষয়ে ভারতবর্ষকে ছোট করে দেখায় আর পাকিস্তানের সুরে কথা বলে, সেই মমতা ব্যানার্জি আল্ট্রা লেফট যারা ভারতবর্ষের সুরক্ষাকে বিঘ্নিত করছে, যারা অন্য এনিমি দেশের সাথে, শত্রু দেশের সাথে হাত মিলিয়ে দেশের ক্ষতি করছে, আজকে তাদের সমর্থন চাইছে। উনি তো দেশপ্রেমী আমি কোনোদিন বলিনি, দেশ বিরোধী বলেছি। মমতা ব্যানার্জি আপনি দেশ বিরোধী, দেশপ্রেমী। সুব্রত গুপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর আত্মসহায়ক মানে অ্যাডভাইজার হচ্ছেন, মাফ করবেন, অ্যাডভাইজার হচ্ছেন, এই খবর পাওয়া যাচ্ছে। এবং তার সাথে সাথে যারা যারা আত্মসহায়ক ছিলেন বিভিন্ন মন্ত্রীদের তাদেরকেও বদলি করা হয়েছে। দেখুন, এটা সম্পূর্ণভাবে সিএমও এবং সম্মানীয় সিএমের ডিসিশন। এবং সুব্রত গুপ্তবাবু যেভাবে কাজ করেছেন, ইম্পার্শিয়ালি আনবায়াসড, একজন অত্যন্ত দক্ষ অফিসার, উনি কোনো বায়াস নন, কিন্তু দক্ষ অফিসার। আজকে উনি যদি আমাদের এই শুভেন্দু অধিকারী টিম, সিএম টিম বা নরেন্দ্র মোদীজির টিমের অন্তর্গত হন, নাথিং বেটার দ্যান। আইএএস আইপিএসদের সাথে সাথে বিভিন্ন আমলাদেরও বিভিন্ন জায়গা থেকে বদলি করা হচ্ছে। কোনোভাবে দুর্নীতিমুক্ত সরকার গঠন করার জন্য এই বদলিগুলো কি আবশ্যক? এত বছর যারা বিভিন্ন অবশ্যই যারা দুর্নীতি করেছে, যারা দুর্নীতি করতে সাহায্য করেছে, যারা পক্ষপাতিত্ব করে কাজ করেছে, আমরা তাদেরকে চাই না। তারা অবশ্যই থাকবে গভর্নমেন্ট অফিসার, কিন্তু মূল দায়িত্বে অবশ্যই তারা থাকবে। সুতরাং যারা দক্ষ, যারা দুর্নীতিমুক্ত, কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন জিরো টলারেন্স টু করাপশন, এবং যারা পক্ষপাতিত্ব করবেন, আমরা সেই রকম অফিসার। যদি শেষ প্রশ্ন, ডবল ইঞ্জিন সরকার পশ্চিমবঙ্গে কোন মন্ত্রিত্ব পেলে খুশি হবেন বেশি? এত দূর যে এগোতে পেরেছি আমার শীর্ষ নেতৃত্বের আশীর্বাদে, আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার অভিভাবক। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।